बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम संगे खुगु मिलगरो टिकटॉक की उम्मीद लन तासु बरो जोड़ी खुशहाल बे टिकटॉक बे एजेम तासु रो तासु मिलगरे करीम खान द टेंसेस पे हवाले सरा यो शॉर्ट वन इंग्लिश ग्रामर लेक्चर वीडियो ता तासु सर हाजिर मा द के इंग्लिश ग्रामर सीरीज ना चत जी तासु पे आसान जब की पख्तो जब की अंग्रेजी ग्रामर इज द कवई और द जोन सख्त आसान है इंशाल्लाह ताला नन क्लास के बमंगवाई पास्ट perfect continuous tense. The दिन माह के मंग present perfect continuous tense वाली नन क्लास के बाद 24th नंबर लेक्चर दी नन मंग वाई past perfect continuous tense. मलगरो दनुम ने अखकारा दा डेर कोलिक tense दी writing के डेर जात पकारीगी और दा से spoken क्यों पकारीगी लकुंती मालूमी की दा ची past we the time before now आगा वक्त ची दा उस न माह के तेर शवे दे आगा का ओस्ते का परुंदे का तेरा म्याश तेर काल तेरी द ओस नमक के ची हर समरा टाइम तेर शवे द सेकंड नवाले द जर कॉल पोरी द टूल मर पोरी आई तमंगा पास्ट फाई बिफोर नाउ परफेक्ट कंटिन्यूअस द द्वा एस्पेक्ट से विदेशी विधि आगा एक्शन ची आगा मुकम परफेक्टली कंप्लीटेड था कंटिन्यूअस हुई प्रोग्रेसिव था चियोकार मुकम्मल के दो तरफ था जारी न मालूम दाशवा ची पत्तीर वक्त की यो एक्शन जारियो ठीक शो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिमाग वन पोई की ची पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मंग पा आगे वक्त के इस्तेमाल हो ची पत्तीर वक्त के द उस नमक की यो एक्शन जारियो कंटिन्यू ऑन गोइंग एक्शन हो और पाकलो पास्ट के और द कम वक्त पूरे जारियो ची पास्ट की यो बल एक्शन से शो वाक़या शो यो बल कार पकड़ आ गए मतलब दारी चिदा यो एक्शन it was an ongoing action and it continued till another action happened दादी यो बल action द happen के दो द शोर के दो पूरे दा कार जारियो लेकिन तासु प पुख्तो की मंगवायु छे द बस दरातलो नमख के 3 घंटे मा द बस इंतजार करे ओ द द्वाण कारना मख की शिविली मा द बस इंतजार हम मख की कड़े हो और बस हम मख के रागले हो मा द बस इंतजार कड़े हो दा चिकम दे सुमरा 2 घंटे 3 घंटे 1.5 साथ द पारा नो दा यो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो और पदी की बल एक्शन सवा के शो ची ब्याइन पस ब्या बस रागे तो ची बस रागे नो जमा चिकम ऑन गोइंग एक्शन द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर खत्म शो पोशी पदे माने मख के एग्जांपल जलो द कोल टेंस ते तासो बदे पोशी ददी लुम्बी की ददी पदे स्ट्रक्चर मान दे लगजान पोया को स्ट्रक्चर मीन च दाब जोड़ो संग द जोड़ो द पारे मलगरो लुम्बे बंग हेल्पिंग वर्ब वायु नो लकीली खुशकिस्मती खबरदार है च पदे की हैड बीन इस्तेमाली की और हैड बीन च कम दे दामंग द टोल सब्जेक्ट्स लगो आई वी यू दे ही शी एट नाउन और ससर मंग लगो हैड बिन लगो पदे की इस तरह से स्पेसिफिकेशन निश्तरे ची द ही शेड सरा आई बिन ना हैड बिन बद टोल सरा लगो हैड बिन विद ऑल सब्जेक्ट्स सिंगुलर और प्लूरल द्वैम पासे क्लास बिया द वर्ब खबर राजी नो ऑलरेडी मंग त पता रची कंटिन्यूअस एक्शन दी दो ची मखे दे परफेक्ट रागले खो डोमिनेंट पकी कार द चादी द कंटिन्यूअस थे द चिकन द कंटिन्यूअस थे न पदी के मंग present participle लगो the present participle तमंग पा आम जब की verb plus ing mean going, reading, speaking, praying, reciting, cooking, drinking and so on दा verb न बमंग लगो लगा मतलब द दी verb phrase शी verb phrase हुई helping verb plus action verb had been reading ठीक शो कना for example had been cooking had been driving had been waiting had been studying had been living had been watching simple वंते खबर है चिकम से कितना had गोरी दा verb चिकम दी दा जुमले द predicates ली तो चिकल had been watching उविनी नो पज़लमा ने उखरा ची खबर द past perfect continuous की ये subject पर सार सुख की दिशी Ali had been watching Hafsa had been watching, for example, Sok and Sok. Barira had been watching, and so on. तार सोक इस्तेमाल वाले शी दा हो से क्लियर खबर शुआ उस राजी पति पाने यो इस्तेमाल माने यो सो सेंटेंसेस ग्लू चमंगा पे पुए शो पलगरो मा लुम्बे इस्तेमाल लदे दागा दे चिकला an ongoing action was in progress ongoing action से तो विच यो कार जारियो
کله نو مې ښکاره دی په پاست کې د کم وخت پورې چې د یو بل اکشن چې بل اکشن شروع شو نو دا کنټینیو اکشن ختم شو موږ به پاست پرفیکټ کنټینیوس اله استعمالو چې په دې کې موږ سره دوه کلازز وي یو به د آن ګوینګ اکشن وي او بل اکشن به پکې منځ کې راودانګي بل کار لکه مطلب دا به د بل کار د شروع کېدو نه مخکې دا کار کیږي کم کار به کیږي دا پاست پرفیکټ کنټینیوس لکه فار ایگزامپل ما تاسو ته وی چې مثال په تور باندې مونږه د بس د را رسېدو نه مخکې شپږ غنټې د بس انتظار کړو نو اتوماتیکلی چې شپږ غنټې موږ انتظار کړو بس وي یو به تاسو په اردو په لینګویج لکه په ټکو نه دوکه کېږي په پښتو باندې دوکه کېږي چې دې کې تاه او راه ہے د تاهو ماهو ټیم نه رخانه کنسپټ کلیر کړي په پښتو کې اوس کما وی چې لکه ما وی چې د بس د را رسېدو نه مخکې موږ د بس 2 غنټې انتظار کړو نو ګوري کلاس چا انتظار کړو مونږ کړو نو مونږ د جملې سبجیکټ شو وی او وی سبا هډ بین لګو چې وی هډ بین ویټینګ فار د بس ویټینګ چې کوم دی مونږ د ویټ آی ان جی فارم ویټینګ شو وی هډ بین ویټینګ فار د بس او څومره ټایم ځکه چې په دې کې بس سنس او فور لګو سنس په لګو د پوینټ ان ټایم چې کم یو ټایم مونږ ته معلوم وي لکه څنګه لکه مثال 2 بجې د ګل ورځ د زیارت ورځ 21 تاریخ نه 2003 نه دا اوس پوینټ ان ټایم دی او که موږ ډیوریشن اف ټایم وایو ډیوریشن موږ وایو نو موږ به بیا څه استعمالو for 3 days for 2 months for many years for an hour for half an hour نیمه غنټه موږ انتظار کړل نیمه غنټه سپیسیفاید نه چې کومه نیمه غنټه کلیر نو اوس ګورې ما وی چې موږ د بس د را رسېدو نه مخکې ګوره مخکې انتظار ګوره مونږ د بس د را رسېدو نه مخکې 2 غنټې انتظار کړی وو د انتظار 2 غنټې مین چې دا یو اکشن ان پروګرس او آن ګوینګ اکشن وو نو اتوماتیکلی چې بیا بس راغی نو چې بس راغی نو دا دوه اکشن په پاست کې شو یو آن ګوینګ اکشن وو دا به پاست پرفیکټ کنټینیوس ته لاړ شي بس راغی د دې په جمعنې دا کار چې کوم دی دا کار د انتظار دا کار څومره پورې جاری وو د بس د راتلو پورې Very simple. دا موږ څنګه وایو چې we had been waiting for the bus for 2 hours before it arrived. Before it arrived. It mean bus ته یاد دی د بس خبره کوي دا it دلته referent دی او بس د دې antecedent دی ټیک شو په دې باندې بیا موږ already pronoun کې خبره کړې ده چې we had been waiting for the bus for 2 hours before it arrived. Very simple خبره ده clear class یا موږ داسې کلاس وایو چې فار ایگزامپل آسفا چې کوم دا آسفا چې کوم دی نو د روټۍ د پخولو نه مخکې هغې چې کوم دی نو 2 غنټې کوکینګ کوو 2 غنټې کوکینګ یې وکړو یا نیمه غنټه کوکینګ یې وکړو او د نیمې غنټې کوکینګ نه پس د کوکینګ کار ختم شو په خبره پوهېږئ موږ وایو آسفا او بیا مو هیډ بین لګو Asma had been cooking for an hour, yeah, for 30 minutes before she finished. Asfa had been cooking for an hour before she finished. Asfa چې کوم دی Asfa खाना पकाने से पहले या whatever भी वो 1 घंटा तक खाना पका रही थी before she finished. इससे पहले कि वो खाना ख़त्म मतलब खाना तैयार हुआ اردو کی کلاس زه په خپله باندې کوم اردو نه به ځان ساتئ او د پښتو نه کنسپټ باندې تاسو چلېږئ کله چې تاسو انګلیش وایئ نو ستاسو ذهن ته کم ګورئ سچویشنل انګلیش زده کوئ ماحول ته ګورئ چې دې وخت کې دا سچویشن څنګه دی که تاسو اردو ته ځئ نو لکه سوچ به ته په پښتو کې وکړې بیا به له تاهې ګورئ راهې به له ګورئ او بیا به راهې او تاهې له انګلیش ګورئ نو خبره به کوم ځای کې پاتې شي دا خو به خبر نه څه څیز جوړ شي نو سمپل غوندې خبره ده چې آسما had been cooking for an hour for 30 minutes before she finished بل یو مثال په درته کلاس دم چې تاسو ته خبر نورم کلیر شي موږ وایو سټوډنټانو د کلاس د شروع کېدو نه مخکې چې کوم دی نو د 3 غنټو پورې کرکټ کو مثال په تور باندې سټوډنټس دی یو اکیډمي ده او هغې د یو لانګ بریک ملاو شو هغې چې کوم دی یا مخکې اکیډمۍ ته مخکې واړه رالل او 3 غنټو پورې کرکټ کو او بیا کلاس شروع شو من کلاس شروع ہونے سے قبل
बच्चे 3 घंटे तक क्रिकेट खेल रहे थे the students had been playing cricket for 3 hours before the class started. The students had been playing cricket for 3 hours before the class started. You understand? Before the class started چې کله راغی نو هغه مخکې اکشن ختم شو ځکه چې بیا خو به کرکټ نه کوي بیا خو به کلاس ته تللی یو لاست اگزامپل درته بل اخلمه نو بیا برته مخکې سیکنډ یوز ته پاره ځم کلاس موږ وایو فار ایگزامپل هغې د سی ایس ایس د کوالیفای کولو نه مخکې په یو سرکاري کالج کې یا په یو کالج کې 2 کاله ټیچینګ کړی و مطلب دا دی چې هغې 2 کاله ټیچینګ کو لګیا وه کله او بیا څه چلو شو بیا سی ایس ایس کوالیفای کو نو چې سی ایس ایس کوالیفای کو اتومیټیکلی ټیچینګ پرېښودو موږ وایو شي هیډ بین ټیچینګ in a college. She had been teaching in a college for 2 hours before she qualified the CSS. You understand? The action, she had been teaching in a government college for 2 years before she qualified the CSS. CSS check qualify ko. No class ongoing action today. She had been teaching in a college. Asumra mudera para for 2 years. Abya se chalo shu before she qualified the CSS. Abya gi CSS qualify ko. Da class no be istemal li pa dekh pel example jud ki. Doyem istemal reason and result. Cause and effect. Da mung pa already mung present perfect continuous kim da value. Amung present result value da mung past result value. Da past perfect continuous munga the yo reason په شانته استعمالو د یو کاز په شانته او د دې بیا یو ریزلټ کلاس موږ سره راځي نو چې کومه ریزلټ کلاس دی هغه به په پاست انډیفینټ کې وي یا په سمپل پاست کې وي او دا چې کوم ریزن دی دا کوم چې کاز دی دا چې وجه ده نو دا به په پاست پرفیکټ کنټینیوس کې وي زه تاسو ته یو مثال اخلم تاسو په خپل پوه شئ چې we did not sleep last night. We did not sleep last night because we had been watching movies. Clear class? We did not sleep last night. Mang bega udashivi no. Last night whatever be. Gora dam past you show. Da we did not sleep last night. Da result. Mang ne udashivi. Tate kaswel ka mang ne udashivi te wole. No the only reason they da no udashivi da result they. We did not sleep last night. Wole because we had been watching movies. Zaka je mang filmo na katal. We had been watching movies. Munga filmona katal. The munga filmona katal da reason show. We had been watching movies. So what happened there? What happened there? That we did not sleep last night. This is very simple. That this is the reason or the cause which had a negative effect on our body. For example, we had been watching. You can also switch the order of the sentence. For example, if you're switching the order of the sentence, then you will have to use comma after the dependent clause because we had been watching movies, we didn't sleep last night. So both the sentences are properly good. The one sentence is bilkul tik di kad das wali shi we did not sleep last night because we had been watching movies. Dasim tik di okay dasim because we had been watching movies we did not sleep last night. You understand? Now that we did not sleep last night to come the result show or the perfect past perfect continuous the decision show that the show the de khana reason and cause. Balder as a class of Vema, for example, mungwai kana che alaka da kabal lamdu. Alaka kabal wuri lamdu. Zaka چې باران شوی و بیګا باران وریدو یا بیګا باران شوی مونږ وی the grass was wet. The grass was wet. The result ولې لامدو because it had been raining. Because it had been raining ځکه چې باران وریدلی دی باران شوی دی ټوله شپه باران شوی دی because it had been raining all night هم ویلی شي ځکه ټوله شپه باران شوی the grass was wet. No cause and effect. Or your last example that the Badialma, I was very exhausted. I was very exhausted. There's just study ma. Nanam parishad just study ma. I was huma which video ham ha jodo. Deka yadat mera nivale de che rozana yo video ham ha jodo ko. I was very exhausted. Now this is the result. So you must be asking me that why were you
exhausted or why were you tired? So my answer will be very simple, because I had been teaching for many hours, because I had been teaching for many hours. So because I had been teaching for many hours, this is the reason, this is the cause, the root cause, that because of this reason, I was exhausted. So I was exhausted. This is the result, because I had been teaching for hours. So this is the reason. So you can also switch the order. I had been teaching for, I had been attending classes for hours. I was very exhausted, because I had been teaching classes for hours, and I was exhausted. So class, that was simple. Ladi you order show. Ost badata yo sentence rawaklama. او هغه به تاسو په خپل بیا باندې باغې باندې خپل پریکټس وکړئ چې او بیا تاسو د زبردست پوزټیو وایم تاسو به په کاپي په نوٹ بک کې پوزټیو ولیکئ بیا به نیگیټیو ولیکئ په دغه ترتیب باندې به لیکئ ملګرو د تمامي دنیا نه چې څومره پښتانه په هر وطن کې دي زمونږ په دې خپل پښتونخوا کې دي په کوټه کې دي خصوصا په افغانستان کې زمونږ کومرونه خويندې دي په تمامي دنیا کې چې کوم ځای کې کوم پښتون دی نو ماته په دې ورټساپ باندې د دنیا کالز راځي او هغه چې موږ زده کړه کوو ډېر خوشاله یم الحمدلله دعا موږ ته کوي چې الله زموږ ژوند صحت نصیب کړي او دا سیستم پوره کو دغه په پښتو کې به تاسو چې په چینل یو چینل کې داسې ریګولر صحیح کلاسز نه هر څه خپل مهنت ملګرو کړی دی په پښتو کې هم کړی دی خدا سي په ترتیب به تاسو ته ملاو نشي نو دې نه فایده واخلئ زه تاسو ته ملګرو یو سنټنس به پوزټیولی کوم دا تاسو به نوٹ کوئ د ځان سره او په دې بیا نور سنټنس جوړئ negative or positive पखपला बजोड़े था class sentence da sire Ekra had been watching TV for many hours before she switched it off it mean चिकम TV आदि चे Ekra da जिनेदा और सब में headband लगो और ब्याह हेडबिन सर watching लगो Ekra had been watching TV Ekra TV देख रही थी सुमर टाइम ते परा for hours for many hours बला घंटों रा परा टीवी ते नास्तवा और ब्याह से चलो को the ongoing action बल कर पके सर आगे before she switched it off switch is WITCH और से ED लगावन द second form she before she switched it off और इन्हें पास बेसो को OFF बंद देखो now class very simple Ekra had been watching TV for hours or for many hours before she switched it off उसमें मुंग दे नेगेटिव वालू चे Ekra had न पास बा not लगो जैसे चीज़ had been के ज़मान main verb चे कम दे helping verb had दे no Ekra had not been watching TV for hours before she switched it off Ekra वाला का मुंग Ekra हो TV न कतो Ekra हो पगें टू TV थे ना वाना सज जाके बंदे दो नमक के ठीक है ना Ekra had not been watching TV for hours before she switched it off उस क्लास द had not कमंग contract को द दिन बजुल she hadn't आओ कता सो चेता अमेरिकन इंग्लिश वाई द आखिर की द टी ताई vanishing hadn't टी पे क्या गिना विदा जे बिदा सर जे कम दे डिफरेंट गाखुनो पसे उन खली hadn't da ka inshallah munga kal phonetics and phonology to rasidu ja beta stawayu no Ekra hadn't been watching TV for hours before she switched it off Ekra hadn't been watching TV for hours before she switched it off clear us class ka taso dan informal negative ka taso de interrogative jodawai no had te mak kira wali or bin pakhpal ze predi had Ekra been watching TV for hours before she switched it off my last word was stress ka had Ekra been watching TV for hours before she switched it off. Now that kata se spoken ke kuli wonte vai namui had Ekra been watching TV for hours before she switched it off. Clear? That direct bamon na vai chita direct babam ko shoro ke bam direct na vai ulumbe bezan poeka. Fluency deta na vai chita teas English vai fluency deta vai balkas bakhpala khabara poeke. Had Ekra been watching TV for hours before she switched it off? Balkas ba jawab dar ki chi yes she had or no she hadn't ha class de pas negative interrogative jodo had ba makira walu or not ba Ekra pas lago mungoi had Ekra not been watching TV for hours before she switched it off had Ekra not been watching TV for hours before she switched it off kata sun ni janta video
pause کوي او دروي نو بیا دې لیکي had Ikra not been watching TV for hours before she switched it off ولغي په ګنټو ټي وي نه کته چې د ټي وي باندې ودونه مخکې نو ته جواب ورکړي جی یس she had or no she hadn't okay او که تاسو د دې انفارمل نیگیټیو انټراګیټیو جوړوي نو ناٹ باندې اکران را مخته کې هډ څه ولګي په سٹارټ کې خو کنټراکټ فارم کې hadn't Ikra been watching TV for hours before she switched it off some tongue twister د جوړ شو tongue twister پیژنې چې کله یو شنت کې پکې یو شنت راځي موږ can as a can as a can دا یو tongue twister د ما باغړ کتاب کې تاسو کتلی روډ ټو د ورډ اف انګلیش پای کې ما لیکلی دي anyhow چې سي موږ hadn't Ikra been watching TV for hours before she switched it off ٹھیک شو اوس تاسو د سره انټراګیټ مین انفارمیشن کوېسچن د ګولې شي what when پکلا where په کوم ځای کې why ولي who cha how کیسے دا ورسره لګولی شي مونږ وایو اقرا د ټي وي بندېدو نه مخکې ټي وي ولې کته why had Ikra been watching TV for hours before she switched it off ته جواب ورکې because she was free so she decided to watch TV جواب د پر بیا موف کېږي past indefinite تا because she was free and she decided to watch TV ځکه چې اوس ګاره ونه بس ټي وي وکته مونږ why had Ikra been watching TV for hours before she switched it off نو why پسې به head لګي helping verb لګي یا موږ وایو where had Ikra been watching TV for an hour before she switched it off where had Ikra been watching TV for hours before she switched it off Ikra په کوم ځای کې په ګنټو ټي وي کې ته د بندېدو نه مخکې یا موږ وایو when had Ikra been watching TV for hours before she switched it off Ikra کله چې کوم د په ګنټو ټي وي کې ته د بندېدو نه مخکې نو when had Ikra been watching TV for hours before she switched it off دا خو سمپل خبره شو بیا که تاسو دې سره یو په انفارمیشن کوېسچن کې نیګیشن کوي نیگیټیو لګوي موږ وایو Ikra د ټي وي بندېدو نه مخکې په ګنټو ټي وي ولې نه کته why had Ikra not been watching TV for hours before she switched it off why had Ikra not been watching TV for hours before she switched it off او کته ته انفارمل جوړی نو why hadn't Ikra been watching TV for hours before she switched it off why hadn't Ikra been watching TV for hours before she switched it off ملګرو امید لرم چې نن کلاس کې به تاسو د past perfect continuous په حوالې سره سم څه ذهن ته سره راغلي په دې ټولو کلاسز باندې همدا شان پریکټس وکړئ ځان په پوهې کې چې تاسو به پوه شئ زموږ چینل خپل هم سبسکرایب کړئ ملګرو سره شیر کړئ دعاګانو کې میاد ساتي تاسو دواره ته ډېر زیات ضرورت دی thank you very much السلام علیکم